द्वितीय स्कंद दशमोध्याय श्री शुकवच शुक कहती राय शुण ए भागवतर लक्षण 10 प्रकार भाव चिंती पुराण पुरुष बोलांती ताहा कहवा एक एक प्रस्तावे तोहर सम्मुखे सर्ग विसर्ग भूति स्थान पोषण मुक्त विद्यमान मनोत्तर वंशानुकता निरोध आश्रय व्यवस्था दश विशुद्धि अर्थे रहे नव लक्षणे जेवा हुए वेद विचारी अनुमाने तत्व कहती मुनिजने काश शब्द तनु मात्र महत अहंकार तत्व यहाँ जन्म कर्म कही स्वर्गर गुण महत दे ब्रह्मार गुण विपरीते विसर्ग पंच समचिते विष्णु विजय स्थान कही पोषण अनुग्रह मनोत्तर जे साधु धर्म कर्म वासने उति नाम ए विष्णु अवतार चरित तदंते वर्णे जे उकत वंशानुकथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक वदे संहरी आत्मार सकति जले शयन जगपति निरोध बोली तार नाम लीन स्वभावे पूर्ण काम मुक्ति लक्षण दिव्य स्तुति नाई न घटे पूर्ण गति प्रकार निरोध ए दुई आश्रम नाम ए बोलाई जे परमात्मा नर हरि एवे अशेष घटे पुरी तार सकाशु जीव लोक तेणु बोलाई अधार्मिक से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा सेई एभावे एक एकतर कही न लखी परापर सर्व आश्रय तार नाम पुरुहूत पुरुष नाम से जेते बेले अंड भेदी बाहर होई गुण निधि आत्मार ज्ञा स्थान चिंता करी स्वभावे जल रूप धरी पुरुष नाम नर हेला तहिरे नारी जे व्यापिला से जल मध्य मायाधर बंदिली सहस्र वश्चर दृश्य अदृश्य रे कारण तेणु से नाम नारायण ए जे द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे होई एक मेल जाहानुग्रहे उत्पौजंती जाहानुग्रहे लीन जाती से जोग माया कल्पे उठी आणी कल्पई नाना सृष्टि सुवर्णमयता शरीर भ्रम हि त्रिधा अहंकार अधिदैवत आध्यात्मिक अधिभूतंक अधिरेक गुण पौरुष वीर्य बले त्रिविध विधि एळे अंते शरीर शून्य भजे आकाश गुणमय सृजे स्वभावे शेषे श्रेय बल तेजसी रूप नरगल ए चारि भाव प्राणुजात दश प्राणिक मूलनाथ चलती जार अनुपते अशेष प्राणी अंतर्गते राजा को जेने आश्रय करी सेवक पथ अनुसरी मूल कमलु से उपते प्राणी की ब्रह्मरंध्र पथे ए प्राणिक आतजात श्रमे क्षुधा उपजे तृषा भ्रमे क्षुधा तृषार मार्ग मुख एणु सर्जिला अग्रे मुख मुखर मूले तालु जात ता संगे रसना संयुक्त तार संयोगे नाना रसे आस्वादे आत्मार विशेषे शब्दर अर्थ पूर्ण करे अग्निरक्षण वाद्य धरे सुगंध भोग फले नासा विवरे वायु बले आघ्राण अर्थे उपजिले तक्षणे गंधवाह बोले आत्मार देखी अंधकार ब्रह्मा सर्जिले अंधकार ज्योति सर्जिला रक्षपणे दृष्टि प्रकाशे दश गुणे देव पुरुषंक वचने विधाता देई अनुमाने ए शुणिमा अर्थे नाना शून्य निर्मले प्रकाशिला कर्ण दिग देवतांक रक्षणे प्रकाश एवं दक्षिणे नाना शबद निष्ठा गुणे जे द्वारे जानिब तक्षणे गुण विधाता बुद्धि जोगे चर्म आच्छादि सर्वंगे शीत तपत जेते जानी पवन जोगे परिमाणी से चर्म इंद्री गण भजे उपरे बहेरो मोरजे अशेष कर्म करिवारे प्रकाश हृदय उपरे बाम दक्षिण बेनिकर जहि रक्षक सुनाशिर जीवन गतागत शून्य विधाता संचिला चरण ए जे बाम दक्षिण पयर जहि रक्षक दामोदर संसारे हव्य कव्य विधि चरण जुग बले साधी वस्तु उपार्जन कारण गगने एवेनि चरण मूल देशे आनंद गमन प्रकाशे जे स्थिति उत्पत्ति कारणे ता प्रजापति सुरगणे उभय आनंदर द्वार अज्ञान तुले नाश करम अर्ण भोजन रस मार्गे नाड़ी सर्जिला कुक्षी जोगे नदी प्राय बेनि पासे प्रांते समुद्र रहे ग्रासे उभय नाड़ी नाम तुष्टि समुद्र नाम बहे पुष्टि आत्मा माया को इच्छा करी सत्य हृदय रूप धरी काम संकल्पे चंद्रमन हृदय हांकर स्थान हृदय आवरिवा से अस्थि सर्जिला पृष्ठ देशे अस्थि भितरे मजा कला उदरे मेद हि आइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आवरण करी तार उपरे चर्म लोम मजार मध्य रहे सोम हेमत करी सप्त धातु प्राणी जीवन मूल हेतु ए बास्तरी शस्त्र कला नाड़ी हृद कमल मध्य बेड़ी प्राण रही यांक मध्य अर्णर रस मूल भेदे घेणीण नाड़ी मध्य जाई प्रवेश सर्वांगरे नहीं त्रिगुणात्मक इंद्रिगण सर्वविकार आत्ममन बुद्धि विज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार माया जिणी
ଅବନି ଉଦକ ଅନଳ ପବନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବରେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୋଜନ ମନ୍ଦିରେ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ ବେଷ୍ଟିତ ଅଷ୍ଟ ଆଭରଣ ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ହେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂକୃତେ ଏ ଅଷ୍ଟଗୁଣେ ଆବରଣ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟଣ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଏ ଯାହାର ଏହାର ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧାନ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସେ ଖେଳେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାନନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପଶୁ ବାଳକ ରୂପେ ହରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତରୀ ହେମନ୍ତ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁ କର୍ମ ଅକଙ୍କର ହେତୁ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ଏ ମନକୁ ସର୍ଜିଲା କଏଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର କିନ୍ନର ଗୁହ୍ୟକ ଅପ୍ସରା ଯେ ଦକ୍ଷ ନାଗ କି ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖଗ ଉରଗ ମାତୃଗଣ ରକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିଶାଚୀ ଗଣ ଭୂତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ନିରେକ ଗ୍ରହ ଡାକିନୀ ମୃଗ ଖର ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ବନ ଘୋର ତ୍ରିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଆନେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିନାଶନେ ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଚର କୁଶଳ କୁଶଳ ପର ଏତେ ପ୍ରକାରେ ନାମ ଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ଲୋକ କେ ଦେବ ଦାନବ ନାରକ ଏ ସତ୍ୟରେ ସୁର ରୂପ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ମାନୁଷେ ସମ୍ଭବଇ ତମ ଗୁଣରେ ଅଧଗତି ପାପିଷ୍ଟେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଏ ତିନି ଲୋକେ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇ ଏକ ଆରେକ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଏ ତିନି ଭାବେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସ୍ନାନ ଏ ସୁଖ ସମ୍ଭବେ ଦିନ ହରେ ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରେ ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଯେସନେ ଗଗନେ ଯେ ଭାବେ ହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଦେବେ ଚିନ୍ତିବେ ଜହିଁ ଚିତେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଜନ୍ମ କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପ୍ରକାଶଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିତ ସଂହାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟିଏ ଏହାର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳ ହୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭାବେ କହିଲୁ କଳ୍ପ ଗୁଣ ରାଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତନକବାଚ ସୁତ କହ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ମନ ବ୍ୟଥା ପଦ୍ମକଳ୍ପର କଥା କହ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ମୋହ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ବିଦୁର ସଭା ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି କୁଟୁମ୍ବ ଆଶା ଦୂର କରି ବନେ ପଶିଲା କି ବିଚାରି ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବନ ପର୍ବତ ଘୋର ବନ କୈବଲ୍ୟ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ତାର କାହିଁ ହୋଇଲା ଏକ ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବାଦ ବେନିଜନେ କରି ବଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ଯେତେ ମୈତ୍ରେୟ ବୁଝିଲେ ଯେ ମତେ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ଶୋକେ ମିଳିଲା ହସ୍ତିନା କଟକେ ପରୀକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଚିତେ ଘେନି ଯାହା କହିଲେ ଶୁକ ମୁନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଭାଗବତେ ସୁକ ସନକ ସମ୍ପାଦନ ଶୁଣତେ ନ ଲାଗଇ ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ ଜନ ପ୍ରାଣୀ କରହିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं 82 द्वितीय स्कन्धे 10 लक्षण कथने नाम 10मोऽध्याय बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।